لحظه الإقلاع مطار برج العرب Ladies and gentlemen, at this الاسكندريه. time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft so that in the unlikely event of an emergency you will be prepared and know what to do. Please remove earphones and with your carrying devices to be able to dedicate your full attention and follow cruise instruction. Signore e signori, vi invitiamo a prestare la vostra attenzione alle assistenti di volo العرب che اللي قدام mostreranno ديت nuove misure عشان di تحط sicurezza di questo الطيارة aereo على che non الممر in modo che in الرئيسي ogni probabile بالإقلاع. caso di emergenza siate preparati e sappiate come comportarvi. Per favore non usate cuffie e silenziate i vostri dispositivi elettronici in modo da dedicare massima attenzione e seguire le istruzioni dell'equipaggio. The emergency exits are marked exit signs located in the exit nearest to you, keeping in mind that they may be يجي لو behind كان you. الطيارة Ora prendete il للإقلاع momento per individuare l'uscita più vicina a voi, ricordandovi che potrebbe trovarsi dietro di voi. Now we are going to show you how to use seatbelts. Ora vi mostriamo come utilizzare le cinture di sicurezza. To fasten your seatbelts, push the ends together and tighten it by pulling the loose end. To unfasten, leave the cover of the buckle. Per allacciare la cintura di sicurezza, stringetela entrambe le estremità, stringetela tirando l'estremità sciolta. Per slacciarla, alzate il coperchio della fibbia. Now we are going to show you how to use the oxygen masks and how to put on the life vest. Ora vi mostriamo come usare la maschera per ossigeno e come indossare il giubbotto di salvataggio. The oxygen masks are located in the panels above your head. Le maschere per ossigeno sono collocate nel pannello sopra la vostra testa. In case of a cabin crash, the oxygen masks are automatically released. Nel caso di una perdita di pressione in cabina, le maschere per ossigeno scenderanno automaticamente. When released, put the nearest mask right you and this will activate the flow of oxygen. Tirate la maschera più vicina a voi in modo da attivare il flusso di ossigeno. Before putting on the oxygen mask, please remove your face mask prima di mettere la vostra maschera per ossigeno e muovete la vostra mascherina. Afterwards, place the mask over your nose and mouth, secure the strap, and breathe normally. Posizionate la maschera sopra naso e bocca, regolate l'elastico e respirate normalmente. After putting on your own mask, please help anyone next to you who may need your assistance. Dopo aver indossato la vostra maschera, aiutate chi ha bisogno di assistenza. And your life vest is located under your seat in a sealed bag. Il vostro giubbotto di salvataggio è situato sotto in sedia una busta sigillata. Do not remove it unless otherwise instructed. Non rimuovete a meno che non venga richiesto. Remove the life vest from the pouch and put it over your head. Rimuovete il giubbotto dalla confezione e indossatelo a partire dalla testa. Attach the strap to the hook in front and pull it tight. Attaccate la cinghia al gancio davanti e tirate con forza. After leaving the aircraft, pull firmly on the red handle for the life vest to inflate. Dopo aver abbandonato l'aereo, tirate con decisione la levetta rossa per gonfiare il giubbotto di salvataggio. The life vest can also be inflated by blowing into this tube. Il giubbotto di salvataggio può essere gonfiato anche soffiando in questo tubo. Infant life vest should be inflated still inside the aircraft. I giubbotti di salvataggio per bambini vanno gonfiati all'interno dell'aereo. And for further information, you will find the safety insertion card in the seat pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft. Per maggiori informazioni troverete il manuale di sicurezza nella tasca del sedile davanti a voi, contenente importanti misure di sicurezza di questo aereo. Thank you for attention. Thank you much, cabin crew. Cabin crew, short taxi. Ladies and gentlemen, you may now continue using electronic devices in flight mode only. In case your device doesn't have a flight mode, please switch off now and remain in switch off for the whole duration of the flight. Charging electronic devices is forbidden. Should you have any problem with your device, such as overheating, smell, or smoke, please inform our cabin crew immediately. Thank you for kind cooperation. Signore e signori, da questo momento potete continuare ad utilizzare i vostri dispositivi elettronici in modalità aereo. Nel caso in cui il vostro dispositivo non abbia questo bordo, è severamente vietato. Nel caso in cui il vostro dispositivo presenti qualsiasi problema come surriscaldamento, emissione di fumo o fuoco, contattate immediatamente un membro dell'equipaggio. نطلع الممر الرئيسي اهو بتاع الإقلاع. ودي طيارات هليكوبتر زي ما يكون منطقة عسكرية دي، زي ما بيعملوا مناورة حاجة زي كده هناك في الفندق. دي عبارة عن تبة اللي هما بيحطوا فيها الطيارات.
عارف في طيارات جوا. دي تبات عشان يخبوا فيها الطيارات للطوارئ. بدأت في السرعات، بدأت تزود السرعة اهوت عشان الإقلاع. بدأ يعلي السرعة، بدأ يعلي السرعة، يزود في السرعة. التبات اللي احنا كنا بنقول عليها برج العرب من فوق. جايبين المنظر والتخطيط من فوق روعة. يبدأ يميل للشمال ويميل لليمين عشان يزود الارتفاعات. Ladies and gentlemen, as soon as we reach our cruising altitude, we'll start our onboard services. You can find the onboard magazine and seat pocket in front of you, and we accept cash payments in euros as well as Visa, MasterCard, card payments. And thank you for your attention. Signore e signori, appena raggiungeremo la quota di crociera inizieremo i nostri servizi di bordo. Potete trovare il magazine di bordo nella tasca del sedile davanti a voi.
e accettiamo pagamenti in contanti in euro e anche pagamenti con carta Visa e Mastercard. Grazie per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon volo. مزارع السمكية اهي الآخر اهي، قطع الزرع اللي على بعضها ديت مية ولا دي مزارع سمكية؟ البحر الأبيض المتوسط اهوت اللي هو الأزرق اللي في الآخر ده. وادي المينا اهوت. وادي المراكب اهو في الانتظار فوق في البحر اهوت في العمق. Ladies and gentlemen, the captain has switched off the fastest seatbelt sign. As turbulence can happen unexpectedly, we recommend you keep your seatbelt loosely fastened while you're seated. Please take care when opening the other compartments as loose items may fall out. For your convenience, there are 3 toilets in this aircraft, one in the front part and 2 at the back part of the cabin. And toilets are equipped with smoke detectors. Drinking on alcohol and smoking cigarettes, including electronic cigarettes, is strictly prohibited. Should you need any assistance, do not hesitate to contact us by pressing the call bell in the panel just above your head. Thank you for your attention and enjoy your flight. Signore e signori, il comandante ha appena spento il segnale delle cinture. Siccome una turbolenza potrebbe presentarsi inaspettatamente, vi consigliamo comunque di tenere la cintura allacciata quando siete seduti. Prestate attenzione quando aprite le cappelliere in quanto gli oggetti potrebbero cadere. Per la vostra convenienza ci sono 3 bagni in questo aereo, uno nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore della cabina. E i bagni sono equipaggiati di relatore di fumo. Per alcolici non acquistati a bordo e fumare sigarette, incluse quelle elettroniche, è severamente vietato. Qualora necessitaste di assistenza, non esitate a chiamarci premendo il pulsante di chiamata sopra le vostre teste. Grazie. وادي المراكب البضاعة اهي في البحر اهي تحضر لدخول المينا. دي مراكب بضاعة